Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। बात ये हो रही थी कि भाई हर चीज़ का एक तरीका होता है। अब वो सईद अनवर का मैं वाक़या बता रहा था। अब बज़ाहिर तो वो बदअखलाक़ी है ना कि मैं 9 बजे के बाद नहीं आऊँगा, लेकिन ये अखलाक हैं। अखलाक में सबसे पहले अपने आप के साथ अच्छा सलूक करो ना भाई। दोस्तों के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है, अपनी ना नींद हो रही है ना खाना हो रहा है ढंग से, ना टाइम। जो रात को देर से सोएगा वो तहज्जुद के लिए उठेगा, वो तो फजर के लिए उठना मुश्किल। जो 1-1, 2-2 बजे तक शादियों से आते हैं, तो आप क्या समझते हैं फजर पढ़ लेते होंगे? बहुत मुश्किल है फजर के लिए उठना ऐसी सूरत में। और तहज्जुद कहाँ पड़ेगा वो आदमी? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं भाई नबी दावत नहीं ठुकराया करते थे, तो नबी तो तहज्जुद भी नहीं छोड़ते थे। आपको दावत ना ठुकराने वाली हदीस याद है, तहज्जुद वाली याद है भाई? आप दावत कबूल करके 3 बजे जब रात को घर पे आओगे तो तहज्जुद की सुन्नत जिंदा करोगे? नहीं होगी सुन्नत। इसलिए इस मामले में भाई पूरी कौम को चेंज करने की ज़रूरत है। ऐलान कर दें। हमारे एक दोस्त का एक वाक़या बताता हूँ, बस फिर असल मौजू की तरफ आके बात समेटता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बहुत बरकत दे, मुझे भी बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। उन्होंने अपनी शादी में ऐलान किया कि खाना 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। खाना 9 बजे, ये सीखें, ये चीज़ सीखने की है। खाना 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी की तैसी। लोगों ने कहा अबे सब लिखते हैं, कार्ड पे लिखा होगा तो 12 बजे ना। अब उनकी शादी है, दुल्हन ब्यूटी पार्लर गई हुई है, वो तो 9:30 बजे तो वो ब्यूटी पार्लर जाती है। लिखा हुआ होता है खाना 9 बजे, और दुल्हन जा कब रही होती है, और दूल्हा 11:30 बजे जा रहा होता है। उस पर डिस्टेंपर ज़रा कम लगाना पड़ता है ना, तो वो कहता है लेट भी चला जाऊँ कोई मसला। समझ में आ रही है बात? तो रिश्तेदार फिर 11:15 बजे आ रहे होते हैं एक अजीब हिसाब चल रहा है। तो कोई भी टाइम का पाबंद नहीं होता। उन्होंने पहले कर दिया कि 9 बजे टाइम की पाबंदी की जाएगी, सबको बता दिया। तो अब क्या हुआ कि 9 बजे ये दूल्हा बन के पहुंच गए शादी हॉल में। वेटर से कहा खाना लगा दो। वो कह रहा कोई बंदा ही नहीं है तो कहाँ से लगा दूँ खाना? उन्होंने कहा भाई हम टाइम के पाबंद हैं, जिसने आना है नहीं आना, नहीं आए, खाना लग जाएगा, हम खा के चले जाएंगे। दुल्हन भी मार्केट से शॉर्ट है, कमाल की बात ही है। दुल्हन क्या है? वो भी नहीं है। उन्होंने कहा भाई हमारी हेडिक नहीं है। अभी से आदत, दुल्हन को भी तो आदत डालो ना टाइम की पाबंदी की। भाई 9 बजे खाना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि घर को ऑफिस बना दें आप। अब पता चला जाके फड्डे बेगम 7:03 पे खाना चाहिए मुझे, 3 मिनट पे 4 मिनट हो गए, वो तैश में आ गए। वो ये घर में तो थोड़ा लचक के साथ ही चलना पड़ता है, उसके भी कुछ उसूल है, ज़ाब्ते हैं, वो एक अलग टॉपिक है कि घर में उसूल क्या होना चाहिए। उसमें भी इतनी बेउसूली नहीं है कि कुछ पता ही नहीं है कि कब खाना होना चाहिए, कब सोना होना चाहिए, लेकिन एक उसमें वो बहरहाल वो फौज वाला उसूल घर में नहीं चलता। अब इन्होंने क्या किया, 9 बजे खाना, वेटरों को बोला लगा दो ऐसी की तैसी। उन्होंने भाई नहीं यार कोई भी नहीं आएगा। उन्होंने खाना ज़ाया हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। भाई होने दो। खाने में ऐसी कशिश है ना, इसकी खुशबू दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई, इसकी खुशबू सालों को पहुंच गई उनके घर में, हालांकि वो 20 किलोमीटर दूर थे। खाना जब स्टार्ट होता है ना तो खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। 9 बजे खाना स्टार्ट हुआ, 9:30 बजे पूरी पब्लिक मौजूद थी। खाना ऐसी चीज है आदमी कंप्रोमाइज नहीं करता। भाई पहुंचो यार, ऐसी की तैसी। खवातीन भाग गई, साड़ियां को छोड़ो, जो शलवार कमीज और सादा पजामा है वो पहन के भागो खाना कौन छोड़ता है यार? अब सजने के चक्कर में खाना ही बाद में आके किसी और तकरीब में नुमाइश कर देंगे। अभी क्या किसको फोकस करो? खाना, क्योंकि अब ये डर होता है ना निकल जाएगा। भाई आपने लोगों को देखा प्लेटों में कितना भरते हैं खाना, हालांकि उनको पता होता हम खा नहीं सकते, लेकिन वो इसलिए भर रहे होते हैं कि ये जो मोटे अच्छे पीस हैं ये निकल ना जाए कहीं हाथ से। ये हवस है, पता है नहीं खा सकते इतना, लेकिन यार चलो बच जाएगा ना। ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए, बाद में जाए मिले ही नहीं, या जो लेग पीस है वो कोई और उठा के ले जाए, और चेस्ट वाला हम खाते नहीं है कोई भी, या चेस्ट पीस कोई ले जाए, हम लेग नहीं खाते, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो कहते हैं 9 बजे का मतलब हमने स्टार्ट कर दिया, और 9:30 बजे तक पब्लिक सब पहुंच चुके थे भाई, और खाना खा रहे हैं और जैसे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ भाई और भाई खैर ये सब सेट है उसके बाद सबको पता चल गया कि इनके 9 बजे का मतलब 9 बजे ही होता है
مجھے اس پر اکثر ایک لطیفہ یاد آتا ہے, کئی دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا. ایک آدمی نے کسی کو دعوت دی, یار کبھی ہمارے غریب خانے میں بھی دال روٹی کھا لیا کرو. تو اکثر لوگ کیسے کہتے ہیں نا, ہماری بھی دال, مطلب تو یہ ہوتا ہے جب گھر میں آؤ گے تو اچھا کھلائیں گے نا بھائی, قورمہ کھلائیں گے, بریانی کھلائیں گے, کوئی اچھی چیز کھلائیں گے. لیکن تواضع میں لوگ کہتے ہیں غریب خانے میں دال, کبھی ہماری بھی دال روٹی کھا لیا کرو یار. تو اس چکر میں چلا گیا, یار بھائی دال روٹی کہہ رہا ہے لیکن کھلائے گا تو قورمہ بریانی. چلا گیا, وہاں جا کے دیکھا دال روٹی رکھی ہوئی ہے. تو اتنے میں نا کتا زیادہ بھونک رہا تھا, تو جو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو یہ کتے سے کہتا ہے یہ ٹانگیں واقعی توڑے گا تیری. یہ جو بات کہتا ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے. ہم جب کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دے گا تو ایک دھمکی ہوتی ہے نا, ورنہ ٹانگیں کون توڑتا ہے کسی, کہہ رہے چپ ہو جا ورنہ یہ واقعی ٹانگیں توڑے گا. اس کے ہاں مجاز نہیں ہے, حقیقت ہے, سمجھ رہے ہو. تو ہمارے ہاں جب بھی کوئی لفظ بولا جاتا ہے اس کا حقیقی مطلب تو کبھی بھی لیا جاتا ہی نہیں ہے. سب کا 10 بجے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ 12 بجے ہے. میں ولیموں میں کیوں نہیں جا رہا بیان کرنے کے لیے, ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے, کئی بار کا تجربہ ہے. میں نے ان سے کہا یار ایک ٹائم دو, اس ٹائم پہ میں بیان شروع کر دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10 بجے. میں نے کہا مجھے پتا ہے 10 بجے کا کہہ رہے ہو, بیان 11 بجے ہوگا, تو 11 بجے ہی میں ڈائری میں نوٹ کر لیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا. نہیں آپ 10:30 کا چلیں کر لیں, چلیں 11:15 کر لیں. میں نے کہا مجھے پتا ہے لوگ نہیں آئیں گے, آپ لوگوں کو جو مرضی کہیں, میں اپنی نوٹ جو کر رہا ہوں 11 بجے پہنچا ہوں, تو 11 بجے بھی لوگ نہیں ہیں. گھر بیٹھے میں یار صوفے پہ چڑھ کے اصول میں انتظار کر رہے ہیں. تو بیان آدھے گھنٹے کا ہوگا, ٹائم اس میں 1.5-2 گھنٹے کا صرف ہوگا. تو یہ بڑی قوم میں دیکھو, جاپان میں ہم ازبکستان میں تھے, ٹرین کا ٹائم تاشقند میں ٹرین کا ٹائم تھا 7:28, صبح 7:30 بھی نہیں, 25 بھی نہیں, 7:15. ہمارے یہاں تو 7:45 اس طرح چل رہا ہوتا ہے نا, بلکہ 7:45 بھی نہیں, 6 بجے ٹرین کا ٹائم ہے صبح. تو 6 بجے میں ہم 8-10 گھنٹے احتیاطاً, وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا جمعے کو, وہ 50-50 آیا کرتا تھا, تو اس میں ٹرینوں کے سسٹم دکھایا گیا نا, ڈرامہ آتا تھا پرانے زمانے میں مزاحیہ. تو ٹرینوں کی ناقص صورتحال اس میں دکھائی گئی کہ لاہور سے کچھ بچے ٹرین میں سوار ہوئے کراچی جانے کے لیے. پہلے تو ٹرینیں بہت لیٹ ہوتی تھیں, تو بچوں نے پینٹیں پہنی ہوئی ہیں. ان کا انٹرویو لیا گیا, کہاں جا رہے ہو جی, اسکول کی چھٹیاں گزارنے, ہم کراچی جا رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی. جب وہ کراچی پہنچے ہیں نا, تو بچے بڑے ہو چکے تھے, ان کی پینٹیں چڈیاں بن چکی تھیں, بوڑھے جوان بوڑھے ہو چکے تھے. یعنی کافی زندگی ان کی ٹرین میں گزر گئی کراچی پہنچتے پہنچتے. وہ بالکل صحیح نقشہ کھینچا. اور پھر اس میں دکھایا کہ ایک بوڑھا ہے, جو جوان ہے نا بوڑھا ہو گیا تھا, وہ انتظار میں کہ کراچی کب آئے گا, بوڑھا ہو گیا. لیکن بیچارے کو جب پتہ چلا کراچی آئے, تو اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا, کراچی آ گیا, ہاں جی, یہ کہا اور مر گیا. یعنی اس کی زندگی پوری ہو چکی. یہ ٹائم کی پابندی کا حال ہے ہمارے یہاں. بیٹھ جاؤ تو چلتی نہیں ہے, چل رہی ہے تو پھر وہ پتہ نہیں کب کہاں رک جائے. ٹھیک ہے, کیوں رکی ہے بھائی, کیا کر, کیوں رکی ہے یہاں پہ, کوئی وجہ تو بتاؤ. تو انجن آ رہا ہے, انجن جا رہا ہے, فیصل آباد سے انجن آ رہا ہے, خلیوان سے انجن آ رہا ہے, پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. بیٹھ گئے, اللہ توکل پہ پہنچ جاؤ گے آپ, کہ کسی بھی دن پہنچ سکتے ہو بس آپ. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہم سب کا المیہ ہے, ٹائم کی پابندی نہ کرنا. اس میں انسان ہے, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, لیکن ایک حد ہونی چاہیے نا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.